جب ہم ریو ڈی جنیرو میں مسیح کے نجات دہندہ کے مجسمے کی چھان بین کرتے ہیں تو اس کی حوصلہ افزائی سے لے کر اس کے جانوروں تک اس کی عظیم تفصیلات بھی ہمارے ساتھ چلتی ہے۔ بس اس بات کی اہمیت متنازع ہے کہ ہم مجسموں اور نشانیوں پر غور کرنے کے بارے میں ہر بار تھوڑا بہت ٹھیک کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بنایا گیا ہے وہ ایک وجہ سے درست بنایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر واشنگٹن ڈی سی میں لنکن کی یادگاری تقریب کا مقصد صدر ابراہم لنکن کی تصویر بنانا ہے، اور وہ موقع جو انہوں نے صدر کے طور پر اپنی دوڑ کے دوران ایسے لاتعداد افراد کو پہنچایا جو ایک انتہائی واضح اہمیت کا حامل ہے اور جس کے لیے میں ابھی تک شامل کر سکتا ہوں۔ ریو ڈی جنیرو میں نجات دہندہ کے مجسمے کی اہمیت در حقیقت مذاق کے لیے تھوڑی ہے، کیونکہ کتنے لوگ اسے دیکھتے ہیں اس سے بالکل مختلف ہے کہ دوسرے اسے کیسے دیکھتے ہیں۔ یقین نہیں ہے کہ آپ اس پر بہت اچھی طرح سے غور کریں گے، اور اس کا مقصد مسیحی اعتماد کے یسوع مسیح کی تصویر کشی کرنا ہے، اور یہ ایک ڈگری کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ پھر بھی یہ کس طرح من گھڑت ہے، عام طور پر کچھ لوگوں کو متاثر کرنے والا نہیں ہے کہ وہ مجسمہ پر نظر ڈالتے ہیں اور مسیح کی حیثیت کو دیکھیں اور محسوس کریں کہ یہ صلیب پر اس کے چشمے کی تصویر ہے جس پر اس نے جھنڈا لگاتے ہوئے گزرے تھے، کہ یہ وہ مجسمہ ہے جو مسیح کے انتقال کا احترام کرتا ہے، جس نے تمام افراد کو جنت میں ابدی زندگی کا احیا دیا اور اسے ایک بابرکت اہمیت دی مجسمہ۔ پھر بھی دوسروں کو وہ مسیحی بازوؤں کو ناقابل یقین صلیب پر ایک صورتحال کے طور پر نہیں بلکہ کھلے بازوؤں کی ایک تصویر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یسوع نے خدا کی قدر کرنے اور لوگوں سے محبت کرنے کے لیے کہا تھا کہ وہ اپنے پڑوسی کو اپنے جیسا ہی پسند کریں، اور وہ ضرورت مندوں کے لیے ریو ڈی میں ایسے بے شمار افراد کو مہیا کرتے ہیں۔ جنیرو وہ اسے دیکھتے ہیں کہ ان کے قریبی لوگوں اور ان کے ملک میں آنے والے لوگوں کے ذریعہ صحیح کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ یہ مجسمہ ریو میں ہمارے لیے اور برازیل کے افراد کے لیے واقعی اہم ہے۔ اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں، سخت تصویر کے ساتھ ساتھ کھلے بازوؤں کی مدعو تصویر بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عظیم میزبان ہیں۔ ایک قریبی برازیلین نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ مجسمے کی اہمیت پر پتھر کے رد عمل میں کوئی سٹ نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل وہی طریقہ ہے جس سے مجسمہ مبہم ہے، جہاں تک اس کی نشو و نما اور مقام جو کہ آرٹ ورک کو مجبور کرنے والا ہے، اس کا مقصد بالکل واضح نہیں ہے اور مجسمے یقیناً فن ہے۔ نمبر 9، یہ لڑنے کے لیے کام کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، لہٰذا ہم اس میں ایک ٹن کام کرتے ہیں کہ مجسمہ کا حقیقی معنی کیا ہو سکتا ہے۔ جہاں تک اس کی ایسی صورتحال ہے، پھر بھی ہمیں مزید بنیادی انکوائری سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کس وجہ سے کام کیا گیا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ایک عجیب تفتیش ہے کیونکہ یہ مجسمہ نجات دہندہ ہے اور منطقی طور پر برازیل کے اعتماد کو ظاہر کرنے کے لیے کام کیا گیا تھا، جو کہ 1920 میں برازیل کے لیے مختلف قوموں کے پیچھے ایک جواز بن سکتا تھا۔ یہ اب کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی الجھا ہوا تھا۔ دیکھیں، یہ سب واقعی 1889 میں شروع ہوا جب برازیلی جمہوریہ کو اس نئی جمہوریہ کی خصوصیت کے طور پر دنیا میں باضابطہ طور پر لایا گیا تھا، اور انہوں نے چرچ کو ریاست سے الگ تھلگ کر دیا تھا، جو کئی سالوں میں متعدد مختلف قوموں نے کیا ہے۔ پھر بھی وہ لوگ جو کیتھولک اعتماد پر عمل پیرا ہیں، جو برازیل میں رائج مذہب تھا، وہ خوفزدہ ہیں کہ تقسیم ان کو دیانتداری اور خدا کی راہ سے باز رکھے گی۔ ان کے خدشات ان سالوں کے دوران غیر معمولی طور پر پیدا ہوئے جب دوسری عظیم جنگ ہوئی۔ تب تک انہوں نے دیوتا میں توسیع دیکھی اور اس کے نتیجے میں یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انہیں اپنے دیوتا کو یاد رکھنے میں مدد کے لیے مجسمہ درکار تھا، اور وہ ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ مجتا 1920 میں انہوں نے نقاد سلور کوسٹا پلان کو بھرتی کیا اور ایک ایسا مجسمہ بنایا جو شہر پر چھا جائے گا اور قیمت کا ایک روزمرہ کا نشان بن جائے گا۔ آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ کیتھولک چرچ کا ایک مجسمہ بنانے کا ایک چکر تھا جو روزانہ کی تازہ کاری کے طور پر تھا۔ پھر بھی آپ یاد کرنا چاہتے ہیں کہ وہ صرف اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہر ایک کو یاد ہو کہ ایک اعلیٰ طریقہ ہے جس میں مدھم طریقے شامل نہیں ہیں، اور مجسمہ اسی کے اشارے کے طور پر بنایا گیا تھا، اور یہ ایمانداری سے کام کرتا ہے، اور فی الحال مسیح نجات دہندہ ایک ہے دنیا کے سب سے پیارے مجسموں میں سے۔ تاہم یہ تقریباً اس طرح سے شروع نہیں ہوا تھا کہ ایک گیند کے ساتھ 8 لاگت آتی ہے، قطع نظر اس کے کہ ہم اسے سمجھتے ہیں۔ مجسمہ سازوں کو یہ یقینی بنانے کی کوششوں کے ایک طویل کورس سے گزرنا پڑتا ہے کہ آنے والے مجسمے صحیح طریقے سے نظر آئیں یا صحیح راستہ بنائیں اور صحیح پیغام دیں۔
एक ही नापसंदीदा मुतअद्दिद दीगर नाकाबिल यकीन मुजस्समे नजात दहिंदा मुजस्समे का एक बार बिल्कुल मुख्तलिफ मंसूबा था कि ये कैसा नजर आएगा। ठीक है, इसकी अक्सरियत एक जैसी थी। ये एक खड़ी कदर थी जिसे वो शहर से बाहर देख रहा था और किसी भी सूरत में सूरज की तरफ इशारा करते हुए सबसे बड़ी तब्दीलियां बाजू में थीं, जो वाज़े तौर पर उसके बाजू में थीं। इस वक्त उसके बाजू खाली हैं। फिर भी पहले मंसूबे में इसके हर हाथ में कुछ था। एक हाथ में सलीब और दूसरे में ग्लोब होता। सलीब वाज़े तौर पर यह बता रही है कि किस तरह मसीह को सलीब को मजबूती से पकड़कर फांसी तक पहुंचाने की जरूरत थी, और ये दुनिया बिल्कुल इसी तरह की है जैसे बच्चों की आवाज इसके हाथ में पूरी दुनिया है। इस अंदाज में मुजस्समा को एक गैर मामूली तौर पर वाज़े अहमियत देते हुए पहले तो इस काम के लिए जवाबदेह शख्स इस मंसूबे से बहुत खुश था, जबकि उन्होंने इसे इसके अर्द गिर्द बांटना शुरू किया। इस हकीकत की रोशनी में गेंद के साथ एक मानीकर लागत आई कि बहुत दूर से ये वही है जो इससे मशाबहत रखता है, क्योंकि दुनिया की मुख्तलिफ चीज़ों की खुसूसियात उस पर दूर से दिखाई देंगी जिसे रियो की अक्सरियत सुआ कोस्टा में मुजस्समा देखेगी। ने एक और ब्राज़ीली कारीगर को मशवरा दिया और बाजू खुले सफ़ेद नजात दहिंदा के मुजस्समे की कदर करते हैं पेश किया गया था और बाद में बनाया। नंबर 7, इसको आसमानी बिजली ने नुकसान पहुंचाया है। मुझे यकीन है कि आपको मसीह के नजात दहिंदा के बारे में एक लम्हे के लिए सोचना चाहिए कि रियो डी जनेरो के बारे में कितना ऊंचा है इस मौके पर कि आपको 1.5 मील के करीब कहीं भी धुंधला ख्याल नहीं है। पहाड़ शहर के अंदर है। ये उरूज इस बात की जमानत देने के लिए दोबारा खत्म हुआ कि लोग जहां कहीं भी जाएं मसीह के नजात दहिंदा के मुजस्समे को अमली तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि अब मिसाली तौर पर जानते हैं कि हुआ में जितना ऊंचा अब जाते हैं फितरत को अब पर इतना ही ज्यादा मसाइल डालने की जरूरत होती है। इस सूरत हाल के लिए ये मसला बिजली का है, जबकि मसीह नजात दहिंदा धात से बना है। ये अब भी बुनियादी तौर पर एक बिजली का खंबा है, क्योंकि ये हर चीज के बरक्स खड़ा है और ये अपने तरीके से बिजली को अपनी तरफ खींच सकता है। यही वजह है कि ये हैरत अंगेज होना चाहिए कि उसकी बुनियादी तौर पर एक सदी की तवील जिंदगी में मुख्तलिफ मौके पर आसमानी बिजली गिरने का सबसे खौफनाक वक्त 2008 में था कि रियो डी जनेरो में एक बहुत बड़ा तूफान आया और आसमानी बिजली गिरी। सिर्फ शहर के अर्द गिर्द चीजों में हलचल मच गई, जिससे इसके चेहरे और हाथों को नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से लोगों के पास ये इख्तियार था कि वो किसी भी सूरत में मुजस्समा को उसकी साबिका शान के मुताबिक दोबारा कायम कर सकते हैं। बिल्कुल वही मवाद इस्तेमाल कर रहे हैं जहां से पहली साख्त का मवाद लिया गया था। बिलाशुबा इस तरह का मौका अपनी सतह और ब्राजील के आबो हुआ के अंदाज को देखते हुए होता रहेगा। 6 को बनाने में तकरीबन 10 साल दरकार थे। जदीद दौर में तरक्याती मंसूबे इस मंसूबे के बरक्स कुछ भी नहीं, जो 1920 की दहाई में भी तवील अरसे के दौरान मुकम्मल हो चुके हैं, और इनमें से हर एक की पेशरफ्त के साथ उन्होंने बहुत सारी चीजें हाथ से करते हुए अहम तरक्की की। इस मकाम पर गाड़ियां सही मानों में तामीर की गई थीं, और इस बात से कत नजर के कुरा अर्ज पर मौजूद हर फर्द के पास वो नहीं है। लिहाजा रियो डी जनेरो में नजात दहिंदा का मुजस्समा बनाने के लिए 1 टन सरमायाकारी और मेहनत की जरूरत थी, जब से ये पहाड़ की चोटी पर मबनी था। अभी तक मसीह के नजात दहिंदा की तख्लीक का असल मसला असासों का नहीं था, ये फासिला था, और वक्त शायद मुजस्समा साजी का माहिर था। फिर भी इसे हकीकी बनाने के लिए किसी फनकार का सुराग लगाने के लिए फ्रांस जाने की जरूरत थी। वो पॉल लेंडवस्का को तलाश करेगा, और 9 साल के अरसे के दौरान लेंडवस्का ने मंसूबा बनाया कि वो उन पुर्जों को खुद पेश करेगा जो मुजस्समा बनाने में इसकी मदद करेगा, जिसमें कुछ इजाफा और मंसूबा भी शामिल है, और उसके बाद इसने उन्हें ब्राजील भेज दिया, जैसा कि इसने बनाया नहीं था। फ्रांस में इसके पास मौजूद मवाद के टुकड़ों को जब वो ब्राजील में थे तो उन्हें सपोर्ट कंक्रीट के टुकड़ों में तब्दील कर दिया गया था, ताकि ये आबो हुआ और दीगर मसाइल के साथ खड़ा रहे। इसमें कोई शक नहीं कि जब मुजस्समा मुकम्मल तौर पर बनाया गया था, इसे हकीकी तौर पर शुरू हुए तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। 5वें नंबर पर यह 20 में मुनफरिद नजर आना शुरू हो सकता है, क्योंकि हमने अभी नोट किया है कि मुजस्समा का एक अहम हिस्सा काफी मजबूत साख्त के साथ बनाया गया है, और जैसा कि हमने मजीद कहा है कि आपको मुजस्समे के हवाले से जो कुछ मिलता है इसे ठीक करना मुश्किल नहीं हो सकता। काफी हद तक ये वाकई ऐसा मादा है जिसे क्लींजर स्टोन कहा जाता है, जिसकी वजह से ये इसमें ढका हुआ है। आज़ादी के मुजस्समे जैसी चीजों को नापसंद करते हैं जो कि वाकई तांबे से बना हुआ है,
लेकिन इसकी वजह से, इसके सब्ज होने की वजह से उन्हें इस मुजस्समे की ज़रूरत थी कि वो हल्का और ज़्यादा ज़ाहिरी महसूस करे और ज़ाहिरी तौर पर ज़्यादा इत्मीनान बख्श, इसलिए यहाँ साबुन का पत्थर इस्तेमाल किया गया। मसला ये है कि जब वो इसे बरकरार रखते हैं सिर्फ 100 साल के लिए नजात दहिंदा और उसकी वजह से साबुन का पत्थर शामिल है। वो साबुन के पत्थर का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि वो बाज़ाब्ता तौर पर मवाद के ख़त्म हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि वो इसको इस तरह की मुख्तलिफ किस्म का सबब नहीं बना सकते जो वो अब तक बड़े अरसे से पूरा कर रहे हैं। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि उसे किसी और मवाद में कोड नहीं किया जाएगा, उसके मसावी नहीं होगा, लिहाजा पत्थर जिसने इसे मुख्तलिफ किस्म का बना दिया ये फी अलहाल मसीह के नजात दहिंदा के मुजस्समे के लिए मुंदरजा ज़ैल अहम रीमॉडल 20 के लिए मंसूबा है। और जब ऐसा होता है मुजस्समा शायद पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा तेज नजर आएगा या बाज़याफ्त की गई है आमतौर पर और मेहमानों के लिए, जैसा कि हमने पहले ही इजहार किया था कि क्राइस्टलर मुजस्समा 1931 में मुकम्मल होने के बाद से बरसों के दौरान इसके साथ निपटा गया है। इसके बाद दोबारा लागू किए जाने के लिए फिक्स्ड ओशवल्स वगैरह के नुकसानात हुए हैं। फिर भी जो चीज़ आपको चौंका सकती है